Ang gamay na kong kaingit-git, tamnan kong mga saging na amuhit kong mga hayop, baboy, manok, kabaw o kanding. Kung ang adlaw mo sa kagati, ondayon mo tikiyot, ang mga manok mamatok, ang hayop sa pangatulog. Ingin abot sa kaadlawon, ang manok mo tugtugaok. Oras nas akong pagbangon, magluto akong tinughong. Ug dayon ako nagninyo kaninyo, on nga tinuyo, tang nanay kini nga hangyo, tang tatay kini nga sugo. Ang tinuyong kaninyo, on ginikanan, mabuy agdon, ilang kining sabot-sabutan, ug kaslong kung magkauyon.